हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। कल्याणी सेनापतिर ओडिया ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आशा करछि प्रभु कृपार आपण माने समस्त निहाती भले थिबे और खुशी थिबे। तो फ्रेंड्स, चलंतु स्टार्ट करबा आज गोटे फ्रेश वीडियो। आज वीडियोटी बहुत सुंदर होबार अछि काहेकि वीडियो माध्यम रे किछि नुआ नुआ टिप्स ट्रिक रही जहाँ आपण मानको डेली लाइफ रे बहुत हेल्पफुल रहबो। तेणु आपण मानको गोटे रिक्वेस्ट, वीडियोटी को स्किप न करी फुल वॉच करंतु, नले एमती सब दरकारी टिप्स को मिस करि नेबे। तबे चलंतु और लेट न करी सेमती किछि नुआ नुआ टिप्स को नै देखिनबा आज रे सुंदर वीडियोटी को। सांग मैंने वीडियो स्टार्ट करने पूर्व प्रथम आपण मोर गोटे रिक्वेस्ट, जदि भी कहीं आपण भर चैनल नुआ अच्छा प्रथम पाखे बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच आपंटे सपोर्ट मत आगू जावाक निहाती मोटिवेट कर मोपाई आशीर्वाद भली निहाती काम देव। तेज चलते और लेट नक जानी ना आज आम प्रथम टिप्स टी कौन अच्छी। माने घरे जब भी आम छोट मोट पार्टी फंक्शन रखुचे कि कौन पूजा ओकेजन फंक्शन रखुचे, देखिथे भेज हो नॉन भेज हो, जब भी हमको किसी खाଇବା जिनस बनइबार थाए अदा तो सबुथिरे आवश्यकता पड़ी थाए मसला हिसाब रे, किंबा आमे माने छेचिकी भी किसी खाଇବା जिनस यूज करिथाउ। सेतବେଳେ देखिथिबे अदा छेलिबा पई बहुत समय जाइए। आ जदि साधारण आमे माने छुरी बा पनिक रे छेलुचे, अदा चोपा सहित अदा मध्य एमती छेली जाए, भल से छेली ही न थाए। किंतु आजिर गोटे छोट टिप्स जहाँ आपण मानक पई अछि, आपण माने जेबे भी अधिक रु अधिक परिमाण अदा कम समय छेलिबा को चाहउछन्ती, आपण माने छुरी बदल गोटे चामच बा स्पून रे यूज करंतु। देखिए परफेक्ट भाव में अदारू एमती चोपा छेली जा, हल्का भाव खाली स्पून रे आपण माने टिके रब करंतु। देखिए बहुत कम समय भितर आपण माने अधिक रु अधिक अदा को छेली पारिबे। तो आपण मानकर समय भी बंची जिवो और परिश्रम भी कम रहिबो। तो निहाती भाव आपण माने प्रोसेस टी को ट्राई करंतु। देखिए सही सेम प्रोसेस रे मोठी आपण मानक सहित शेयर करछि। देखंतु बेले बेले पनिक रे छेली हेले मध्य अदार चोपा एमती अदा खंड मध्य रहि जाय तादरे, तो चोपा सहित अदा भी हमर वेस्ट हो जाए। किंतु आपण माने जदि स्पून यूज करछन्ते, देखिए परफेक्ट भाव में खाली चोपा ही छेली हेबो, बिल्कुल अदा आपण मानकर नष्ट हेबो नहीं। तो निहाती भाव आपण माने जदि कम समय रे एई प्रोसेस टी को करबा को चाहउछन्ती, किंबा आपण मानको अधिक सारा खाଇବା बनैबार अछि, मसला प्रिपेयर करिवार अछि, आपण माने ए प्रोसेस टी को ट्राई करंतु। आपण मानको पई हेल्पफुल रहबो। एबे चलंतु जानिबा नेक्स्ट टिप्स कोन अछि। सांग मैंने एबे जेहेतु शीत दिन और ठंडा भी पड़े, समस्त को गरम गरम खाଇବା जिनस ही पसंद। बेले बेले आमर जदि कुकिंग आम बेला बेली सारी दे था, देखिए खाଇବା समय रे पुणी थे आमको से जिनस को गरम करने पड़ी थाए। किंबा जदि किसी बड़का खाଇବା जिनस रही जाइए, ताकू स्टीम न कले से खाଇବା जिनस बिल्कुल भी भल लगे खाइबापी। आज गोटे सुंदर टिप्स, आपण मैंने बिना स्टीमर रे केमती खाଇବା जिनस को स्टीम करें। देखो ये गोटे कढ़ई अल्प किसी पानी नेबे, आउ प्रायतः आम समस्त किचन रे ये जाली आम मैंने यूज करुचे परिवा छाणियापी। जाली को भल से क्लीन करने और जहाँ भी किसी बड़का खाଇବା जिनस रही आपण मैंने गोटे प्लेट रे एमती जाली उपरे रखिकी ताको कभर करने। कारण बड़का खाଇବା जिनस जदि आपण मैंने डायरेक्ट गरम करुचंती, तार संपूर्ण भाव टेस्ट ही बदली जिवो, भल लागिबानी खाइबापी। आपण मैंने स्टीम प्रोसेस रे कले खाଇବା जिनसर टेस्ट मध्य रहिबो, आउ आपण मानको खाଇବା जिनस गरम मध्य कम समय रे हिजिवो। एइभली भावे प्रोसेस रे आपण माने गरम करि परिबे। नचे जदि आपण मानन पाखरे एइभली किछि जाली नाही गरम करिया पई, बिना जाली रे मध्य आपण माने केमिति खाଇବା जिनस को स्टीम करि परिबे बा स्टीम देई परिबे, तार मध्य गोटे सुंदर उपाय अछि। समस्त किचन रे तो आमर चामच बा स्पून अवेलेबल रोची। 4-5टी स्पून को आम मैंने एइभली गोटे कढ़ईर तल लेयर रे एमती देदबा, आ उपरे अल्प किछि पानी नबा। जेतिकी खाଇବା जिनस आपण माने स्टीम देबा को चाहउचंती, सेही क्वांटिटी रे आपण माने पानी नै नेबे, जेमती पानीटी फुटिबा दरकार। एबे से स्पून उपरे आपण माने खाଇବା जिनस जहाँ भी किछि गिन्ना रे भरी थिबे बा खाଇବା जिनस को गरम करबा को चाहउथिबे, से गिन्नाटी को आपण माने एमती रखिकी कभर कर नियंतु। एटी कभर आमे काहेकि करबा, एटा आमे आगो को टिप्स माध्यम रे जानिबा। देखंतु जेतले तळे आमे कढ़ई रे पानीटी देले, जेतले पानीटी धीरे धीरे फुटिबो, सेटा ऊपर को एमती फुटिला समय रे बाष्पीभूत हबो। आ जेहेतु आम ढांकुणी घोड़े रखीचे, जदि डायरेक्ट एमती रखुचे, तारे से पानी आमर खाଇବା जिनस एमती भरीज बा पड़ीज, जहाँफल कि खाଇବା जिनस गिनारे एमती पानी रहिबो, भल लागिबो नहीं। किंतु जदि कभर आमे करूचे, जहाँ भी किछि पानी फुटिथिबो बा गरम हेतिबो, सेटा एमती बाहर रहिजिवो बा से गिना ऊपर पड़िथिबो। तेणु करी आम माने छोट गिनारे जहाँ भी किछि गरम करबा, ता ऊपर गोटे ढांकुणी आपण माने निहाती भावे एमती ऐड करंतु। देखंतु सेथिपाई खाली तरकारी नुहे, पिठा डाली भात आपण माने जहाँ चाहिए ये प्रोसेस रे मध्य गरम करेंगे। आशा करछि सब गृहिणी मानक पई टिप्स टे निहाती लाभदायक रहइबो।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେମାନେ ଯେବେ ବି ଶାଗର ରେସିପି ବନେଇଥାଉ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶାଗଟି ଏକଦମ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଏ। ଲୁଣିଆ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶାଗର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଅଧିକ ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଆମେମାନେ ଭାବିଥାଉ ଅଧିକ ଲୁଣ ଶାଗଟାରେ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଶାଗ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶାଗକୁ ଯେବେ ବି ବନାଉଛନ୍ତି 2-3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ଶାଗଟି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶାଗଟି ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଯେତିକି ଶାଗ ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଜାଣିପାରିବେ କେତିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତ ବିଲକୁଲ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶାଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୁଣିଆ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ এই ଟିପ୍ସଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାରୀ ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ତ ଆମେମାନେ ବିସ୍କିଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ନର୍ମାଲ ବିସ୍କିଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ହେଉ। ଦେଖିଥିବେ ଯେବେ ବି ବିସ୍କିଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓପନ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ କୌଣସି କଣ୍ଟେନରରେ ଭରୁଛେ, କଣ୍ଟେନରରେ ଭରିବାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବିସ୍କିଟ୍ ଆମର ନରମ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ମଶ୍ଚର ଧରିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ବିସ୍କିଟ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିସ୍କିଟ୍ ନରମ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନରରେ ଆପଣମାନେ ବିସ୍କିଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିକି ଭରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟେନରରେ ଗୋଟିଏ ଚିମୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି ବା 2 ଚିମୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଚିନି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ କଣ୍ଟେନରରେ କେବେ ବି ମଶ୍ଚର ଧରିବ ନାହିଁ। ମଶ୍ଚର ଧରିବାର କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମେମାନେ କଣ୍ଟେନର ଓପନ୍ କରୁଛେ ଏୟାର ରହିକିରି ଏମିତି ବିସ୍କୁଟ୍ ଆମର ସିପିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିକି ରଖିଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିତି ତାଜା ରହିବ, ବିଲକୁଲ ନରମ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଟିପ୍ସ ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଘରେ ଆମେମାନେ ନେଲ୍ କଟରର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିସାରିବା ପରେ ନେଲ୍ କଟରର ଧାର ଏମିତି କମିଯାଏ ବା ବିଲକୁଲ ଭଲସେ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ନଖ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଲ୍ କଟରକି ୟୁଜ୍ ନ କରି ପୁଣି ମାର୍କେଟରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନେଲ୍ କଟର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ କହିବି, ଯାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ନେଲ୍ କଟର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ତାର ଧାର ଚାଲିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭଳି ଏମିତି ଧାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଏଲ୍ ପେପର୍ ଅଛି, ଫଏଲ୍ ପେପରକୁ 2-3 ପରସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଏମିତି କଟିଂ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ନେଲ୍ କଟରରେ, ଦେଖିବେ ତା ଦେହରେ ଧାର ପଳେଇ ଆସୁଛି। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ମେଡ଼ିସିନର ଏମିତି ଯଦି ର୍ୟାପର୍ ରହିଛି ତାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନେଲ୍ କଟରରେ, ଦେଖିବେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଧାର ଚାଲି ଆସିବ, ଏକଦମ ନୂଆ ପରି ସାଇନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଭଲସେ କଟିଂ ହେବ। ନିହାତି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯେତେ ପୁରୁଣା ନେଲ୍ କଟର ହେଉଥାଏ ନା କାହିଁକି ସେ ଏକଦମ ନୂଆ ପରି କାଟି ହେବ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ନଖ କାଟିବେ ଦେଖିବେ ଏକଦମ ଧାର ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଟିପ୍ସଟି ନିହାତି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଚେନ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯେତେ ଭଲସେ ଆମେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସରପା ଝିଟିପିଟି ରାତିରେ ଏମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦାଗ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବା ଗ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଉପରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଅସରପା ଝିଟିପିଟି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ନେଇଛି ଆଉ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ଏମିତି ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ାରେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଚେନ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କିଚେନ୍ କାଉଣ୍ଟରର ତଳେ ଏମିତି ଟୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ପିଆଜକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। এই କଟା ପିଆଜର ସ୍ମେଲ୍ ଏତେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଏହା ପାଖ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅସରପା ଝିଟିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଚେନ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପଶିବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରୋସେସଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପୂର୍ବଦିନ ସକାଳକୁ ଆପଣମାନେ ପିଆଜକୁ କଲେକ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଡବାରେ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେବେ ବି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ ସରୁଛି ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୋଛିକିରି ଆପଣମାନେ ଏ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ରଖିନେବେ। ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଟା ପିଆଜର ସ୍ମେଲ୍ଟି ଏମିତି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଚେନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଉପରକୁ ଝିଟିପିଟି ବା ଅସରପା ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି এই ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସହିତ ଭଲ କମେଣ୍ଟଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ।